होगा दिवाकर भइल रख के बे हे दिवाकर हे प्रभाकर करन तनिको दे करन तनिको दे नयन तनिका खोला मुहवा से कुछ बोला मन होता डमाडो बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा। হ্যালো বন্ধুরা, আমার নাম সামিউল। সব সময় সত্যের পথে চলুন। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সব? আজকের ভিডিওটা খুব বিশেষ, তোমাদের জন্য এই বাংলা ভিডিও বানালাম। সবাই পাশে থেকো।